ओम श्रीदेवे चंद्रघंटाये नमः। अथ श्रीचंद्रघंटाय स्तोत्रम्। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विस्तृता। या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे वाञ्छितलाभाय चंद्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमालाभराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूराकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणीं त्वं हि आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणीं धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुभक्षामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित्। ॐ पिण्डज प्रवरारूढ़ा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढ़ा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमालाभराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणे त्वं हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणीं धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुभक्षामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित्। ॐ पिण्डज प्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता। या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढ़ा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमालाभराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूराकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणे त्वं हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्ट
इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचिदं कदाचिदम् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मकमण्डलो माला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयोर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचिदम् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयोरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना व्यवाधारा कान्तिकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारिणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचिदम् पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयोरा
किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणीं तुम्हि आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणीं धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणीं धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलां मण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपद्युद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणीं धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यारोग्यदायिनी चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते
मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गा त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलो माला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेणितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गा त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदना व्यवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचित् पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गा त्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणीं तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं
रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां चीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलां मण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलो माला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां
मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमालावराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनाभ्यवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचित् पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमालाभराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटेनितम्बनीम् आपदुद्धारणीं तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहम् रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं कदाचित्। ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं कदाचित्। ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचा
शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम् कुशस्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमालावराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनाभ्यवाधारा कान्तिकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अडिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचित् पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्मा कमण्डलुमालाभराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तिकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणीं तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अडिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशस्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमालाभराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां
कुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनां विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्वने मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलां मण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामयि ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलो माला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दना विवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैलेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्या कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां
सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीय दुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनाभ्यवाधारा कान्तिकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिस्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचित् पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीय दुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुजां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणीं तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिस्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डजप्रवरारूढा चन्द्रकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धिकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीय दुर्गातिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बनीम् आपदुद्धारणे तुम्हे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृण्वक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिस्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं
नादातव्यं कदाचितं ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्वने मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलां मण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बने आपद्युद्धारणे तुम्भे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे च चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्याम कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचितं ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलो माला वराभीतिकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूर किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवन्दनाभिवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बने आपद्युद्धारणे तुम्भे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि शैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना सापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिष्यामि कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दनाय च नादातव्यं 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 कदाचित् ॐ पिण्डज प्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रिकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढा चन्द्रघण्टा यशस्विनी मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचापसरपद्म कमण्डलुमाला वराभीतकरां पट्टाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरा किङ्किणी रत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनाभ्यवाधारा कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटे नितम्बने आपद्युद्धारणे तुम्भे आद्यासक्ते शुभपराम् अणिमादिसिद्धिदात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं चन्द्रमुखे इष्टदात्रे इष्टं मन्त्रं स्वरूपिणे धनदात्रे आनन्ददात्रे चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं नानारूपधारणे इच्छामये ऐश्वर्यदायिने सौभाग्यारोग्यदायिने चन्द्रघण्टे प्रणमाम्यहं रहस्यं शृणुवक्ष्यामि
सैवेशे कमलानने श्रीचन्द्रघण्टास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकं विनान्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिनास्ते श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदां कुशिस्यां कुटिलाय वञ्चकाय निकन्दाय च नादातव्यं 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 कदाचित्। ॐ श्री तृतीयदेवी चन्द्रघण्टायै नमः इति श्रीचन्द्रघण्टा स्तोत्रम्।